तो को माने सब कॉर्पोरेशन रे बीजेपी नेता माने पाइबे ମୁଁ को बड़ी ଜାଣିନି। कैटेगरी रो नेता मान को निया जाऊ ନାଇଁ ସେମାନେ ଦଳ ଭିତରେ ତିନି ମୁଖ୍ୟତଃ କାଟେଗୋରୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦଳରେ କିଛି ଲୋକ ଦଳର ସଂଗଠନ ସହିତ ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେଟ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ବନ୍ଧ ଅଛି। କିଛି ଲୋକ ଗଲା ନିର୍ବାଚନ ଦଳ ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଦଳ ଭିତରକୁ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ସମାଜରେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ଆସିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଉଠି ଥଇଥାନ କରେ। ଏ ସମସ୍ତ କଥାକୁ ନେଇକି ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦଳ ସଂଗଠନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଙ୍ଗୀକାର ଥିବ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ RSS ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୂମିକା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ନଡ୍ଡା କହି ଯାଇଛନ୍ତି ଏକକାଳୀନ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରିବନି। ଆଜି 10 ଜଣ କଲ, କାଲି ଏଇ ପ୍ରକାର ଚାଲିବ, एका थरे समस्त को अपॉइंटमेंट ଦବନି। ତାହେଲେ तार कारण ତାହେଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବ, हां फेज बाय फेज करिया पे ଫେଜ୍ ବାଇ ଫେଜ୍ କର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦଳର ସଭାପତି। से किए हेबे ଦଳର ସଭାପତି ପାଇଁ ମୋର ଯାହା ମନେ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ପରେ ସରକାରକୁ ଆସିଛି, ସରକାର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳର ସଂଗଠନରେ ସେଇ ଲୋକକୁ ସେମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯିଏକି ଗୋଟେ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ପାୱାର ସେଣ୍ଟର ଭାବରେ ଅପରେଟ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ସଂଗଠନର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଯାହା ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ତ ଦେଇହେବନି। ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ 2-3 କାଟେଗୋରୀର ଲୋକଙ୍କୁ ତେଣୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି। ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ଆବିଲିଟି ଥିବ, ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ମୁକାବିଲା କରିବ ନାହିଁ, ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଭୂମିକା ନେବ, ସେଇଭଳିଆ ଲୋକ ଖୋଜିବେ। କିନ୍ତୁ RSS ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଭଲ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ନିଆଯାଉଛି ସେଥିରେ କୋଉମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେଉଁ ନାଁ ଯଦି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ କଥା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ହେବେ, କାରଣ ମନମୋହନ ସାମଲ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସକାଶେ ଦଳର तो वर्तमान समय आपण भाबुचंदी कि गोटे बड़ धरणर पावर को नेकरी गोटे बड़ धरणर कसरत चली जे किए हेबे राज्यर मुखिया बीजेपी रो निश्चित भाव में चलबनी केमती आज्ञा। गोटे सरकारी दल हो गला ना, पार्टी इन पावर, तार जे राज्य सभापति हम आप जमी कहले जमी मुख्यमंत्री आसन सरकार दृष्टि प्रमुख, किंतु दलर रूलिंग पार्टी रो जे सभापति हेबे से मते बहुत इंपोर्टेंट। बास तांको गुरुत्व मध्य कारण तो आपण भाबुचंदी कि रबाबू जे केंद्रीय नेतृत्व ऊपर चाप तयारी करचंती सब अनेक नेता एवं ओडिशा रे आपण जानते समस्ते सेही साथ हेई पारुनी, खाली एडी चाप सृष्टि करा होची नुह, जातीय स्तर रे मध्य चाप सृष्टि करा होची। जातीय स्तर रे एमपी माने ते जाइचंती, प्रत्येक एमपी कर निज निज मत अछि। आपण एठी ओडिशा रे जते गुडी एमपी जाइचंती तांको भितर केजन को सीधा सहित केंद्रीय नेतृत्व संपर्क अछि। इवन आपण जति बालेश्वर सांसद आरंभ करी भुवनेश्वर सांसद नहीं, इवन बैजयंत पंडा को नियंतु, आपण बहुत लोक अछंती दल भितरे जो मानकर दलर जातीय नेतृत्व सहित संपर्क बहुत भल घनिष्ठ, आपण ताकू तो स्वीकार करि परिबेनी। तो सेमानकर मध्ये गोटे मतामत निया होउची, एठी मतामत नियंतु। इवन कंधमाल सांसद से RSS बैकग्राउंड जन लोक, तेणु एमाने समस्तंकर मिलित भावरे भिन्न भिन्न भावरे जो कथा कहउचंती ता भितर जने प्रार्थी बाछि देबा एति सहज होउनी, कारण सी ग्रहणयोग्य हबनी। किछि लोक विवाद करिवे कोन हबो, कारण नुआ सरकारटा ना अडुआडे पड़ जिवो। यदि दलर संगठन भितर विवादटा प्रथमरु देखा जाए तार प्रभाव मध्य सरकार पर पड़िबो। तेणु सरकारटाकू मोहन चरण माझी तू मन की जानतु चिकालिका बम्बालिका चिकी बम्बा आम धान आम खेत बा 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 के खुशी म बोतल खुशी आनिचिलो साबी प्रति 1 केजी बिहन रे 5 मिली रे इफको नानो डीएपी तरल पकई बिहन उपचार करिवि कले धान कपा मका हो पनी परिबा गजा बाहरिबो दमदारिया चेर कांड पत्र शीघ्र बढ़िबो
देखिबु अमल केमिति हबो। इफको नानो डीएपी तरल सार चाषी भाई माने प्रयोग कर।